Okay, if we remember that St. Paul sent this epistle from prison. Kalau saya ingat bahwa Rasul Paulus mengirim surat ini dari penjara. This epistle is one of 4 epistles he sent from Rome, from his prison in Rome. Surat ini adalah satu dari 4 surat yang dia kirim dari penjara di Roma. Generally, St. Paul was present at least 3 times. 2 of them was mentioned in the book of Acts. Minimal Rasul Paulus di penjara 3 kali, 2 dari antara itu disebutkan di dalam Kisah Para Rasul. The first time was in Philippi, when he visited Philippi for the first time, and as we said before, and casted out the demon from this demon-possessed girl. Ya, yang pertama itu ketika dia mengunjungi kota Filipi, di mana dia mengusir setan dari seorang anak hamba yang masih muda dari dia. This prison didn't last for many days, for long. I mean, a lot of days. Only few days, and he get out of it. Ya, dia di penjara waktu itu tidak lama, hanya beberapa hari, dan kemudian dia keluar dari penjara. But the second prison was in Rome, which occupies at least 5 chapters, or at the least the few last chapters of the book of Acts. Yang kedua di penjara di Roma, kurang lebih 5 atau beberapa pasal dari Kisah Para Rasul. It was a long journey. He was present at first 2 years at least in Jerusalem, and then took by when he posted his case to be presented in front of Caesar. Therefore, he traveled to Rome and stayed there for around 2 years again. 2 years in Jerusalem or what? Yes, he was present at first in Jerusalem, and this took around 2 years. And then he was took by ship when they lost their way on in the sea, and then he stayed in Rome, in prison in Rome, for another 2 years. Oke, jadi kemudian yang di penjara kedua kali itu ketika dia berada di Yerusalem, dan di sana dia dipenjarakan kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian dia dikirim menuju ke Roma. Ketika itu yang dalam perjalanannya kapalnya pecah atau karam di tengah laut, dan di Roma dia kurang lebih menghabiskan waktu di penjara sekitar 2 tahun juga. This means that it was a very long time, and from this prison he sent the 4 epistles from his prison in Rome. It was Philippi, this one we are studying, Philemon, Colossians, and Ephesus. Ya, dan dia menghabiskan waktu yang cukup lama di penjara, dan itulah saat itu Rasul Paulus mengirimkan 4 surat dari penjara, yaitu pertama ke Filipi, kemudian Filemon, Efesus, dan Kolose. Would you please move to the next slide, because I want to show you the places or the cities St. Paul visited? Yes. Ya. Can you see Philippi here? Yes. Ya, kita lihat Filipi di sini. And it was in Macedonia, as we said in the first time. Ya, itu very ada well di known. Macedonia, seperti yang kita bicarakan pertama kali. And we can also find Ephesus also on the site with the sea, and Colossian. Dan kita juga bisa lihat Efesus itu di pinggir pantai, dan juga Kolose.
And the fourth one was directed not to a certain people, but it was a personal letter sent to one called is Philemon. Dan satu surat yang lainnya itu ditujukan bukan kepada jemaat, tetapi kepada seseorang yang namanya Philemon. And as we said in the first time, that Philippi was the first city to be preached in Europe. Seperti kita katakan bahwa dia berkhotbah di Eropa. Okay, let's start chapter 2. We read the verses from 1 to 3. Mari kita mulai dari pasal 2, kita baca ayat pertama sampai ketiga. I read it? Okay. Yes, please. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Okay. Sorry, Ibu Grace, before we start, someone is raising his hand. Any questions? Oke, ada yang mau bertanya, silakan. I didn't see someone is raising hand. Really? Yeah, no, Then I didn't. the name is? Oh, okay. Oh, Brit, Yes. mau tanya? Ada yang mau ditanya? No. Okay. It's by mistake? Okay. Yeah, I think by mistake. Okay, great. So, chapter 1 ended with the fact that we are granted to suffer for the sake of Christ. Pasal 1 itu memberikan kita pengertian bahwa kita mengambil bagian untuk menderita bersama demi Kristus. And here he continues the picture that in order to overcome any kind of pain or suffering, we should be Christ-centered in everything. Dan ini juga di sini dilanjutkan untuk memberi gambaran bahwa untuk menghadapi segala macam penderitaan atau kesakitan, kita selalu berfokus kepada Kristus di dalam segala hal. This is the perfect way to encourage comfort and to love each other. When we focus on what our Lord Jesus have done for our sake. Ya, ini adalah jalan yang paling sempurna bagaimana kita bisa mendorong, menghibur atau mengasihi satu dengan yang lain ketika kita berfokus terhadap apa yang Yesus telah kerjakan demi kepentingan kita. We can notice also that most of us that tried two kinds of comfort. Dan kita bisa perhatikan bahwa selamat sore. Kita bisa perhatikan kebanyakan dari kita berusaha untuk memiliki dua hal penghiburan. Sorry, boleh ditutup? Can you mute? Can you mute for the? Okay. Continue, please. Okay. Hello. Yes. Yes. Okay. So we said that two kinds of comfort. Yeah. The first one is called the word comfort, which is usually lasts for a few minutes, and like watching TV or going outdoors or spending time with the friends, and this is what we call word comfort. Ya, penghiburan yang pertama itu adalah penghiburan yang dari dunia. Misalnya kita menghabiskan waktu bersama teman, nonton TV, atau
melakukan sesuatu itu yang kita sebut penghiburan dari dunia. But afterwards, we feel that our burdens is heavier and bitterer. Tapi untuk sementara waktu, sesudah beberapa waktu, kita akan merasakan bahwa beban kita menjadi berat. Oh ya, makanya. Shall I continue? Yeah. Yeah, continue. Okay. The other kind of comfort, we call it God's comfort, which He gives through His word or His godly servant. And this has totally another taste and gives real inner peace. Penghiburan yang lain itu berasal dari Allah melalui firman-Nya atau melalui hamba-hambanya yang mulia, yang memiliki rasa yang rasa yang berbeda atau memberikan damai di dalam hati. For example, in verse 2, he confirms the same idea that focusing on Christ helps in having the same mind. Ini memberikan ide membuat the same idea that ini mengkonfirmasikan ide yang sama bahwa berfokus pada Kristus itu membantu kita memiliki pemikiran yang sama. But of course, this doesn't mean to be just copies from each other. Tapi itu artinya bukan berarti itu saling hanya mencontek satu dari yang lain. Of course not. Here St. Paul meant that our thoughts and ideas will be through the work of the Holy Spirit, completing wait. Could you hold mute from the host, please? Can you mute everyone from the by host? It's like distracting me. Okay. Is it already? Yes. Okay. Okay. Continue. Please repeat. Thanks. Sama-sama. Okay. Shall we continue? Yeah. Shall I repeat the last sentence again? Yes, please repeat. Okay. Of course, St. Paul didn't mean to be just copies from each other, but he meant that our thoughts and our ideas could be or will be through the work of the Holy Spirit, completing each other. Ya, yang dimaksud Santo Paulus itu bukan berarti kita hanya mengcopy dari orang lain pemahamannya, tetapi idenya itu adalah pemikiran kita atau ide kita itu berasal dari karya Roh Kudus, di mana melalui Roh Allah itu saling melengkapi satu dengan yang lain. It is exactly like a music band in which each instrument has its own tone, but all the instruments together, when it is fine-tuned, produced a wonderful orchestra, exactly as we pray in orchestra. Okay. Yeah. Hal ini sama seperti dengan band musik, di mana setiap instrumen alat musik memiliki suara yang tersendiri, dan ketika alat musik itu semua bermain bersama-sama dengan nada yang tepat, itu akan menghasilkan seperti suara orkestra yang indah. Hal yang sama seperti ketika kita berdoa bersama-sama. This example was also mentioned in the morning praises. Dan contoh ini juga didoakan di doa pagi, ujian pagi. Behold how beneficent and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Ya, betapa indah dan menyenangkan bila saudara-saudara dapat duduk bersama dalam kesatuan. Those whom the Holy Spirit has attuned together
as a stringed instrument, always blessing God. Ya, mereka yang Roh Kudus telah sesuaikan nadanya, atur nadanya itu seperti instrumen yang dipetik dengan suara yang memuliakan Tuhan. So this means that having the one mind, which means that to be, although our ideas or our thoughts could be different, but not contradicting, but not struggling with each other. Only to have like this instrument have or many instruments, but have at the same time or producing at the end a very nice melody. Ya, jadi walaupun kita memiliki pemikiran yang berbeda sendiri-sendiri, tetapi itu tidak berlawanan satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan seperti suara instrumen, melodi dari instrumen menjadi indah. Finally, in verse 3, he gives the opposite picture of the word. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di ayat ketiga, pasal 2 ayat 3, itu gambaran yang terbalik dari gambaran yang rohani, jadi yang duniawi. In which everyone is caring only to be the first and to be always praised. Di mana di ayat ketiga dikatakan bahwa setiap orang itu mencari kepentingannya sendiri dan pujian bagi dirinya sendiri. Therefore, he emphasized the importance of being humble-hearted and prefer others to yourself. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus menekankan pentingnya kerendahan hati dan memperhatikan orang lain melebihi dari kepentingan diri sendiri. Okay, any comments, any questions till now? Ada komen atau pertanyaan sampai saat ini? Okay. Someone is raising hand. No, I don't think so. It's by mistake, I guess, because it's been a long time. Great. Okay. Let's continue. Yeah. Okay. This time we will read from 4 till 11. Ya, kita akan baca dari ayat 4 sampai ayat 11. Okay. Oke. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Next. Next, Mariam. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Next. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Okay. Again, in verse 4, he continues to stress on the same point by referring to our role model in everything, our Lord Jesus Christ. Kita lihat di ayat 4, dan Santo Paulus melanjutkan bahwa dia menekankan pentingnya untuk merujuk contoh model kita dalam segala hal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. And this is a well-known way for St. Paul whenever he wants to teach the people
anything, he refers at first to our Lord Jesus. Dan ini adalah cara yang terkenal dari Santo Paulus, bagaimana jika dia ingin mengajar orang lain bahwa dia selalu merujuk kembali kepada Yesus. What we read in these few verses are very encouraging to us, because if God with all his glory and honor receives from angels and archangels, was happy to hide all of this only to be just a man, but lesser than a man, a servant, only just to save man from eternal death. Ya, ini adalah hal yang sangat benar dan sangat mendorong kita bahwa Allah yang dalam segala kemuliaannya, dia menerima penghormatan dari para malaikat maupun penghulu malaikat. Dia sangat gembira untuk menyembunyikan hal-hal seperti ini dari hanya untuk menjadi seorang manusia dan bahkan lebih rendah sebagai seorang hamba, hanya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. So how come we seek to be praised and honored what we don't deserve? Jadi bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang pujian dan kemuliaan yang sebenarnya kita tidak layak terima. Once I heard a quote for one of the saints that says we should not use this word humbleness or humble in describing anyone. Ya, saya pernah mendengar sebuah kutipan dari seorang kudus yang mengatakan kita seharusnya tidak menggunakan kata rendah hati itu untuk menggambarkan seseorang. This is because it is only due to God. Sebab ini hanya diperuntukkan bagi Allah. We are already dust from the earth, so when this dust wants to be humble, what more can it be? It can be nothing more than being dust. Ya, karena kita sebenarnya berasal dari debu tanah dari dunia ini. Jadi kalau ketika debu itu ingin menjadi lebih rendah hati, harus bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa lagi dilakukan karena hanyalah debu. Kita hanyalah debu. Also in verse 9, therefore, St. Paul clarifies that the more you try to imitate your master, the more you will be glorified like him. Ayat 9 dikatakan bahwa semakin kita ingin meniru guru kita dalam sini Kristus, semakin kita akan dimuliakan seperti dia. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. As St. Paul said in Romans 8, verse 17 and 18, if we indeed suffer with him, we may also be glorified with him. Roma 8, sorry, let me check. Okay, Romans 8, verse 17 and 18. Roma 8 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. And also 18? Yes. Okay. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Okay. Again, any shares or comments or questions in this part? Sejauh ini ada yang mau memberikan komentar dari ayat-ayat yang sudah disampaikan? If you didn't ask, I will ask. Kalau nggak ada yang tanya, dia mau bertanya. You can ask. Shall I ask? Yeah, okay. Okay. What does it mean, verse 4 and 5? Apakah arti dari ayat 4 dan 5?
Dan ya, jangan. The meaning of verse 4 and 5. Yes, what does it mean? What shall I learn Yeah. from this? Apa yang kita pelajari dari ayat 4 dan 5? Silakan, ada yang mau berbagi boleh. Menaruh pikiran. I think it's about being humble, and then our focus is about Jesus. Yes, exactly. Ya, kalau menurut saya ini tentang rendah hati dan fokus kita hanya kepada Yesus. Ada yang lain Yes. mau berbagi? Okay. Here, St. Paul was getting attention of the people to the importance of how to care for others more than theirs. Ya, di sini Santo Paulus ingin menyampaikan pentingnya memperhatikan yang lain melebihi dari kepentingan mereka sendiri. Why? Because this was how our Lord Jesus was thinking. Kenapa? Karena inilah bagaimana Kristus pikirkan. He never thought about his glory and that it doesn't fit him to be like a servant or like a man from living on the earth. But all what he focused on is our sake, our interest, as he said in the verse. Ya, dia sebagaimana Kristus ketika di bumi, dia tidak terlalu memperdulikan tentang keberadaannya, apakah dia menjadi seorang hamba dan melayani. Yang dia pedulikan semuanya hanya untuk kepentingan kita. Okay, great. Now we move to verse 12 and 13. Sekarang kita lanjut ke ayat 12 dan 13. Mariam? Oke. Pasal ayat 12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa. Wait, there is a question here. Can we stop before we continue? Yes, of course. Okay. Please. Bisakah dijelaskan pengertian kata mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, di ayat 7? Apakah terjadi pemisahan natur Yesus Kristus? Can you explain the meaning of the empty himself on the verse 7? Verse 7? That verse 7. Does it mean there is a separation in the nature of Christ? Yes, of course, he is referring to the second person of in the Holy Trinity. This means that he didn't consider giving him. He didn't trap. He didn't steal the glory of the Father or the glory of the divine head. No, he was the same who is glorified in heaven. He is the same who is incarnated and lived on earth. He didn't consider it as repetition. This means that he didn't steal this glory and consider himself that he is God. No, he is already God. Can you understand me? I understand you, but her question is there any separation in the nature of Christ at this moment? Is that separation? No. Jesus Christ, no. Okay. Jesus has, let me say it in another words. God, I mean, the Holy Trinity was already there from the very beginning, even the beginning of the earth. Okay? Understand me, understand me the point at first, Hippocrates, please, and then explain it, because I can't concentrate. Let's concentrate on the idea of the nature of Christ, because what she wants to understand is the separation, the nature. Is there any separation? Between the nature of Christ and the nature of... We can differentiate it. Yeah, I mean, it's not separated, but we need to differentiate, I think. This is the idea.
If my answer is not following the question, just tell me. Yeah, please. Now you got the idea of the question, right? Yes, I hopefully. Okay, continue. Okay. Now, Jesus Christ has two natures. Two natures. A divine one, and he is fully man and fully God. Okay? Okay. These two natures are not mixed to each other, but one of them started by his incarnation, and the other in his earthly nature started from 4 BC. But the divine nature is already there from the very beginning to the end. Has no beginning, no end. But these two natures are not mixed or are not swallowed by each other. No. Yeah. You get my point? Yeah, let me translate first. Okay. Yesus Kristus memiliki dua natur, ya Bu, ya. Natur manusia, manusia dan natur ilahi. Dan natur kemanusiaannya itu berasal sejak dia berinkarnasi. Sedangkan natur ilahinya sudah ada sejak sebelum segala sesuatu dia jadikan. Jadi tidak tidak dimulai dan tidak berakhir. Jadi dia sudah ada lebih dulu, dan kedua natur ini tidak tercampur ataupun berbaur. Okay. Is it answered or not yet? Related to the idea of the being to empty himself. Sorry, to again, please. Okay. Let me continue with your first explanation, I guess. Okay. Which one? About being. This is when you said that this is refer to the second nature of Jesus. Whenever he does the nature of the human of Jesus. Yes. That he didn't steal the glory of the Father. Huh? Yes. Okay. I didn't translate this yet. Okay. Okay. Dan tadi yang pertama dia katakan bahwa ketika ayat ini disampaikan, ini mengacu kepada natur kemanusiaan dari Kristus, di mana dia meletakkan diri sebagai seorang hamba dalam posisi manusianya, dan dia tidak mengambil kemuliaan itu dan memberikan kemuliaan itu sepenuhnya kepada Bapa. Jadi dia tidak mengambil kemuliaan sebagai seorang manusia, mengambil kemuliaan Bapa yang dia miliki dari natur ilahinya. Itu yang dimaksud. Apakah ini menjawab Ibu? Okay, please continue. Okay, is the question is answered? Yes, he said okay, thanks. Okay, great. First 12 and 13? We were in 13. Oh yeah, we read already 12 and 13, right? Not yet. 12 and 13. Not yet? No, I don't think I read it. Mariam, 12 and 13, please. Halo. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Okay. In these two verses, St. Paul was asking the Philippians to always keep their unity in mind and spirit, covered with humbleness, love, and not only during his stay with them. Dalam kedua ayat ini, Santo Paulus meminta orang-orang di Filipi selalu menjaga kesatuan dalam pikiran dan roh jiwanya yang ditutupi dengan kerendahan hati dan kasih, bukan hanya ketika
dia tinggal di sana bersama-sama mereka. Here he is referring to a very important point that we should learn to keep God's commandments out of our love to him and not to the love of our teachers or leaders. Ya, di sini dia menyatakan satu poin yang sangat penting bahwa kita harus belajar untuk menjaga perintah Allah itu berdasar dari kasih kita atau cinta kita kepada Dia, bukan karena kita mencintai guru kita atau pemimpin kita saja. We should of course render all respect and honor to them, but our main attachment has to be directly mainly towards God only. Ya, tentu kita harus memberikan penghormatan dan rasa hormat dan penghormatan itu kepada mereka, tetapi kedekatan kita hanya ditujukan terutama kepada Allah saja. And we offer our love, we offer them the love and respect only through him, not vice versa. Ya, dan kita memberikan kasih kita dan rasa hormat kita kepada mereka, tapi ditujukan kepada Allah, melalui mereka, tapi ditujukannya kepada Allah. Jangan terbalik. Is this point is clear? Apakah bagian ini jelas? Atau kurang jelas? No comment. This means it's not clear and clear at the same time. Okay. Okay. Right. Shall I ask a question? Ya, bolehkah saya bertanya? Ya, I think. Why should we do this? Why should we keep the commandments for the sake of God and not because of we love our leaders and we love our leaders, so we love what they say? Why should we attach only to God? Oke. Pertanyaan dulu dari dia, nanti saya masuk ke pertanyaan Ibu ya. Mengapa kita diminta untuk menjaga perintah Tuhan itu dan menjaga kasih kita kepada Tuhan, bukan say it again. Why should we? We should be attached only to God and not to our leaders and teachers, and keep the commandments because we love God, not them. Ya, jadi kita mencintai Tuhan dan mengasihi firman-Nya, melekat kepada Tuhan, itu kita taat kepada Dia bukan karena kita mengasihi guru-guru kita atau pengajar kita. Kenapa? Alasannya apa? I think because people can do mistakes, and then we attach to people, then we can be disappointed. Of course, yes, that's it. Ya, karena kalau saya jawab bahwa mungkin karena manusia itu bisa melakukan kesalahan, kalau kita melekat kepada manusia, kita akan bisa cinta kita kepada mereka, kita bisa kecewa. Okay. There is a question. Yes, please. There is a question here. On the verse 13, does it mean there is no free will for humankind, for men? Can we please just postpone this point? We are just coming to it right now. Oke. Ya, Ibu sebentar. Ini kita baru mau masuk ke poin yang baru Ibu mau tanya. Jadi kita akan bahas ini, Bu, ya. Okay, there is another answer, yes. Because men full of flaw and can do mistake. Okay. Yes. Ya, there is another answer. Oke, terima kasih. Karena manusia penuh banyak cacat dan dapat melakukan kesalahan. Oke.
Because this verse 13 is completing the meaning of verse 12, the second part of verse 12. So we'll take the whole picture together right now. Ya, karena ayat 13 ini melengkapi dari ayat 12 dan kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu gambaran yang penuh kasih. So the second part of verse 12, but now much more in my absence work out your salvation with fear and trembling. Ya, bagian kedua dari ayat 12, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Although through baptism our nature was renewed, and we became a new creature, we received the Holy Spirit to dwell in us. But still we have, walaupun melalui baptisan, natur kita diperbarui dan kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. But still we have the choice either to follow the old nature and quench that Holy Spirit, dan kita masih memiliki kehendak bebas untuk apakah kita mau mengikuti natur kita yang lama, kodrat kita yang lama, dan memadamkan Roh Kudus, or to follow the Spirit and live as dead in the world. Atau mengikuti Roh Kudus dan hidup sebagaimana kehendak Roh Kudus di dalam dunia. What does it mean dead in the world? Dead in the world means that we don't care for what other people, what non-Christians care for. For them, for example, they are not worried about their future. They are not running after any worldly lusts, money, position, or whatever. This means dead in the world. Ya, jadi kita nggak hidup seperti mereka yang di dunia, itu artinya kita nggak melakukan mencari hal-hal yang seperti duniawi. Pikirannya hanya tertuju pada hal-hal seperti itu, seperti uang, kekayaan dan seterusnya. Artinya. So we have two natures: the old nature that we already have before baptism, and the new nature. Jadi kita memiliki dua natur yang baru setelah baptisan dan natur yang lama sebelum pembaptisan. And there will be an endless fight will took place inside us between them. Dan itu akan menjadi satu pertempuran yang tidak pernah habis, tidak pernah berakhir di dalam hidup kita antara kedua itu, antara natur yang baru ilahi, natur yang Tuhan beri baru lewat pembaptisan dengan natur yang lama sebelum dibaptis. Also, therefore, we should never ever have trust in ourselves that we overcome all our weaknesses. Say it again, sorry. Therefore, we should not ever trust ourselves that we overcome all our weaknesses. Jadi kita juga harus jangan mempercayakan diri kita sendiri bahwa kita itu dapat mengatasi semua kelemahan kita. Because this won't happen unless we depart from this world. Dan itu tidak akan pernah terjadi sampai kita meninggalkan dunia. On the other hand, we should not also lose hope. Tapi di sisi lain kita juga jangan kehilangan harap. And consider it impossible to be victorious, to get rid of any weakness. Consider it possible or impossible? No, consider it impossible. No, I can't. No, you have to have hope. Oh, okay. It is not impossible. Yeah, it's not impossible. Okay. Ya, dan kita juga harus mengatakan, berpikir bahwa adalah mungkin bahwa kita bisa menjadi lebih baik dan jadi lebih sempurna, disempurnakan terus, itu maksudnya. Because God will give the needed grace as long as we try and do our best. Karena Tuhan akan memberikan anugerah yang kita butuhkan selama kita berjuang dan melakukan yang terbaik. And trust in the heavenly grace. We should have a balance and trust in the heavenly grace. Dan kita
harus percaya pada anugerah yang dari surgawi dan harus memiliki keseimbangan. This is the two parts of the picture. We have a spiritual labor in which I am trying to do all my best to overcome my weakness. And in verse 13 is the heavenly grace that God will push us and will help us and support us till we have a victory over our weakness. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama di ayat 12 itu adalah kita memiliki usaha rohani, di mana itu bagian kita untuk berjuang dan berusaha. Dan di ayat 13 itu adalah anugerah surgawi, di mana Allah yang memberikan kemampuan untuk kita mampu melakukan hal itu, bukan dari kemampuan diri kita. Seperti itu. So therefore we have this mixture. Work out your salvation with trembling and fear, plus God works in you when to will and to do. So both are working together. Ya, jadi di sini ada dua hal yang tergabung bersama-sama, yaitu yang pertama kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan yang kedua Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Allah yang bekerja itu anugerah dari Allah, takut dan gentar itu bagian kita untuk berusaha. I want also to clarify. No, before I continue, is it the question is answered or not? Yeah, still there is a question here. The last one. Yeah, the Concerning last one. verse 13, is it answered or not? Can you ask her or him? Ibu, untuk yang I think it's still related because the same person as for the first 12. This is Yes? the same person, because according to the verse 12, do your salvation, work your salvation. Is it the salvation is related with our good deeds other than the redemption of Christ? Both together. We have the salvation of our Lord Jesus Christ for free, presented for everyone. But in order to prove that I already accepted this salvation, I have my works will prove this, that I live according to the new creation God, to the new nature God gives me in baptism and through the salvation, through the cross. Ya, But jadi untuk ayat yang 12 ditanyakan apakah keselamatan juga ditentukan oleh perbuatan baik kita selain penebusan Kristus? Ya, kedua-duanya. Yaitu kita menerima keselamatan melalui penebusan Kristus itu dengan gratis tanpa bagian kita. Namun untuk membuktikan bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, itu kita harus membuktikan melalui kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan dalam Kristus itu sebagai bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Kristus. Jadi duanya berjalan juga bersama-sama. Yes, please. Therefore, to be only a Christian only by name and didn't walk worthy, as St. Paul said, walk worthy according to your call, this is nothing. Ya, oleh sebab itu jika kita hanya menjadi Kristen dengan nama saja, tapi tidak melakukan hal yang sesuai dengan panggilan kita, itu sebetulnya tidak ada artinya. Or to do good deeds and not believing in the salvation of our Lord Jesus Christ, it is also nothing. So both of them are needed. Ya, ataupun juga melakukan perbuatan baik, namun tidak mempercayai keselamatan dari Kristus, itu juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya dibutuhkan bersama-sama, berjalan bersama-sama. In other words, you can say that as a result of believing in our Lord Jesus Christ, you can see in me the new creature, the new nature through my deeds. Ya, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan sebagai hasil dari keselamatan
Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, orang lain bisa melihat melalui perbuatan kita karya keselamatan itu bekerja di dalam kita gitu. If you remember also what is mentioned in St. James' epistle, when he said, "Show me, I will show you my faith without works, and you show me your faith through works." Ya, kalau kita ingat Rasul Yakobus mengatakan, engkau menunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Okay, so there is a question here. Yes, please. So it means the salvation is something progressive. Yes. Mm-hmm. So it's like a conclusion. So does it mean that salvation is something which is progressive? It's not passive, right? Yes. The first step must be the salvation itself, the redemption on the cross. And this is already done by God and presented to everyone freely. Ya, betul. Tapi bagian yang pertama itu adalah karya penebusan yang dilakukan oleh Allah dan yang disediakan bagi kita secara cuma-cuma. Now our role is growing in this faith. This happens, of course, daily. Ya, sekarang tugas kita adalah bertumbuh di dalam iman yang tadi karya penebusan Kristus, dan itu harus berlaku setiap hari. Another question. What is the consequence if we don't keep the salvation? Sorry, if we don't? Ya, sama-sama Ibu. Apakah ada konsekuensi bila kita tidak memelihara keselamatan itu? What is the consequences if we don't keep the salvation? We don't keep? What do you mean we don't keep the salvation? I don't understand. Yes. On the first 12, we need to work our salvation. What do you think if we don't work on this? I mean, we don't keep this. We don't work on this. Yeah, okay. So we will be only Christians by name. We are only baptized and full stop. The consequence. The consequence is what? Yeah, we will be only Christians by name. So this equals no eternal life. Okay. We start living the eternal life from here on earth and continue it in heaven, and not starting this in heaven. No, we started this on earth, and as a result, you will continue in the same path you started here. Oke. Artinya apakah ada konsekuensi? Ya, itu artinya bahwa kita hanya seorang Kristen dengan nama saja, tapi tidak ada kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu dimulai dari kita di dunia, bukan nanti di surga. Jadi kita menerima kehidupan kekal di dunia, dan kita berjalan di jalur itu sampai nanti kita sampai di surga, bukan memulainya di surga. Itu artinya. Apakah jelas jawaban yang untuk ini? Do you want to add some more? Okay, clear. Mary? Yes. Already done? It's done. It's clear for him. Clear? Okay. Oh, thank God. Yeah. I just want to conclude with only one point. What does it mean, the spiritual labor? Which is work out your salvation with fear and trembling. What is best? Ya, saya ingin memberi konklusi apa yang dimaksud dengan usaha rohani yang dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah itu? Spiritual labor is our role in the salvation. We said before that. Yes. Jadi usaha rohani atau pekerjaan kerjakan keselamatanmu itu adalah peran kita, our role in salvation, in our salvation.
Ya, jadi peran kita di dalam keselamatan itu sendiri. The spiritual labor is divided into two parts, a negative labor and a positive labor. Usaha rohani itu dibagi dalam dua bagian, yang positif ataupun yang negatif. The negative labor is like getting rid of all our weaknesses as much as possible. Lusts, sins, whatever we have, it's a defect in our nature. This is what we are getting rid of, doing our best to get rid of. This is the negative labor. What do you mean? You have Again, two kinds, and again, yes, the negative labor is focusing on something negative. What is negative in my life? The sins and my weaknesses. This is what I should overcome it. Oke. Ya, jadi usaha atau kerja usaha rohani, perbuatan kita, perbuatan baik dalam hal rohani ini ada dua poin ya. Poin yang negatif ataupun poin yang positif. Untuk poin yang negatif yaitu artinya kita berusaha menghilangkan segala sesuatu yang bersifat negatif dari dalam hidup kita, misalnya dosa, hal-hal yang jelek, yang buruk. Okay. Okay. Yes. So how to do this? Through the positive labor, which is praising God, attending the Mass, daily prayers, reading the Bible. All these are positive. This is my positive input. So I overcome the negative labor through the positive labor. Nah, bagaimana menghilangkan yang negatif itu adalah dengan melakukan hal-hal yang positif. Masukan yang positif seperti kita melakukan doa, menghadiri misa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Melalui hal-hal yang positif ini kita akan menghilangkan tadi hal-hal yang negatif tadi. So is it clear or not clear? Jadi apakah hal ini jelas? So far for me it's clear. Okay. So, Ibu Grace, we passed our time with 4 minutes extra. Would you like to continue, or is it enough for today? Are we finished until what chapter? What verse? We didn't finish that chapter yet. We stopped in verse 13, and it is 30. It is 30 verses. So almost the half of the chapter. Almost. Oh, how many? Okay. I think we can. Another 16 verses. Another 16. Okay. Yes. I think next time. Next week. What do you think? Okay. As you like. Okay. Yes. Okay. Yeah. Next chapter, by God's grace. Next week we'll finish that second half of the chapter. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Let's pray. Ya, terima kasih. Jadi untuk sisa setengah ayat berikutnya kita akan selesaikan di minggu depan. Ya, kita akan tutup dan kita akan tutup dalam doa. Apakah Pak Pak Yer, boleh Pak Yer bisa tutup dalam doa, Pak Yer? Halo, Pak Yer? Yes. Wait, I'm calling. Pak Yer nggak ada? Mas Yogo boleh tutup dalam doa, Mas? Nggak ada juga. Oke, let's pray then. Ya Bu, ya Bu. Ada, oke Mas, tolong boleh tutup dalam doa, Mas Yogo. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Tuhan, selamat
Semalam Tuhan, malam Bapa, Tuhan malam Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan pengajar-pengajar kami yang dari Mesir. Tuhan berkati Tuhan Abuna Tuhan dan semua Tuhan saudara kami yang dari Koptik Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Juga kiranya beri belas kasihan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, negara Indonesia dan juga semua di negara yang ada Tuhan, sehingga corona boleh berlalu dan kemudian Tuhan kami bisa mengikuti ibadah kami Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, jaga hati kami, jaga pemikiran kami, jaga langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya Tuhan hanya berdasarkan Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap ketidaksanggupan kami, terutama mengatasi hidup kami sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami, Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, berkati Bu Grace juga yang telah mentranslate Tuhan hari demi hari Tuhan setiap pengajaran ataupun setiap ibadah yang ada. Berkati Abuna John, juga berkati Tuhan Abuna yang ada ataupun Tuhan Father Lami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Mas Joko. Terima Makasih, kasih. Grace. Ya, makasih semuanya. Thank you Marian. Thank you so much, Ibu Grace. See you Ya, next time. terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Oke, bye-bye. Bye. Bye-bye.